زندگیت پہ پائی بیٹھ مانا پہ پائی ام سے زیادہ کرن پین ڈاکٹر صاحب ثہ وچ ثہ دس کی چیزا انجیکشن تمس ریلیکسیشن گھِ مگر یہ ڈاکٹر کور ٹریٹمنٹ کر ڈاکٹر کہین ٹریٹمنٹ کور ژے دوا پائی یہ کہین ڈاکٹر رچنا ڈاکٹر مے باسان یہ ڈاکٹر صحیح کہین یتھے بہ امس امس پلس بیوت بچارس ثہ امس کران ام کوٚر فون ام تم ام لگ بھگ خبر کٔرمٕژ ڈاکٹرس فون بہٕ کیٛاہ کرٕ أمِس بٮ۪مارس مےٚ سُہ چھُکھ نا ڈاکٹر مےٚ چھُنہٕ حظ وَنُن یی ضروٗری مےٚ سُہ چھُکھ نا ڈاکٹر ژٕ کیٛاہ کران تیٚلہِ ییٚتہِ بس یُتُے یوت میون ونُن اکھ کڑ مےٚ لیکھٕ بیٚیہِ تُجہِ نہٕ چِٹھۍ لگٲو مےٚ بٕتھِس تُجہِ نہٕ چِٹھۍ ژوٚل وہ 6 بجے آیا تو ساری انویسٹیگیشنز اور رپورٹ ڈاکٹرز نے ایسس کیا تھا اس کو ٹریٹمنٹ مل رہا تھا یہاں پہ تو ابھی پورا کلینکل رپورٹ مجھے نہیں پہنچا ہے اس کا بٹ ہی واز بینگ ٹریٹڈ ہیئر. ہمارے ساتھ اسی رفیق احمد کے رشتہ دار موجود ہیں جن کے مطابق صبح انہوں نے اسے ہاسپٹل لیا اور وہاں پہ میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے اس رفیق احمد کی ڈیتھ ہوئی. مزید ان سے جاننے کی جناب صبح کر تھوڑا بہت چیسٹ پین تھوڑا بہت پتہ نیو اس 5 بجے ہسپتال اس دوٚپ أمِس مےٚ ونیو یِمن أسۍ نِمون یہِ ہور HMS ہسپتال مگر أمۍ دوٚپ مےٚ نِیِو گۄڈٕ یہِ ییٚتہِ گژھِ مےٚ رفاقت پانے تہِ یہِ ٲس ٹھیٖک اَسہِ أنِو پایدٔلی یہِ ٲس ٹھیٖک اَسہِ دوٚپ اَتہِ واتہِ تھوڑا بہت رفاقت أسۍ یہِ چھِ ییٚتِس نزدیٖک ہسپتال اَتٮ۪س وٕچھو کیٛاہ وَنہِ ڈاکٹر تہٕ پتہٕ وٕچھو کیٛاہ کرو برونٛٹھ کُن یوٚتامَتھ أسۍ اور وٲتۍ یِمو کوٚر أمِس ڈاکٹرو خبر کیٛاہ ٹیسٹ کروسن اکھ تتھ درٛاو انفیکشن بس باقٕے نہٕ خوٗنس کِہیٖنۍ باقٕے اوس ٹھیٖک اوکے پتہٕ کٔرٕن أمِس زیادٕ پین بہٕ چھُس أمِس ڈاکٹرس ونان ہسپتالسٕے بہٕ چھُس أمِس ونان اَمہِ سۭتۍ زیادٕ کٔرٕن پین ڈاکٹر صٲب ژٕ وٕچھ أمِس ژٕ دِ أمِس کینٛہہ تیُتھ چیٖزا انجیکشن یُتھ تٔمِس ریلیکسیشن گژھِ مگر یہِ ڈاکٹرن کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ ٹریٹمنٹ کوٚر نہٕ ڈاکٹرن کٕہٕنۍ ٹریٹمنٹ کوٚر نہٕ أمۍ صرف ووٚن أمۍ ہُمِس ECG وٲلِس أمِس کر ECG سُہ درٛاو نارمل سُہ درٛاو ٹھیٖک گۄڈٕنیُک ECG پتہٕ کوٚرُن اَڑِ گٲنٛٹہِ بیٚیہِ سُہ تہِ درٛاو نارملٕے پتہٕ ییٚلہِ ٹایم گوٚو 2 گٲنٛٹن چھُنہٕ یہِ کران ٹریٹمنٹ أمِس کِہیٖنۍ یہِ ڈاکٹر نہ چھُنہٕ أمِس کران کِہیٖنۍ بہٕ چھُس أمِس ڈاکٹرس ونان ژٕ چھُکھ نا ڈاکٹر یہِ چھُ بیڈ تام تُلان تھوٚد تھوٚد دگہِ سۭتۍ أمِس کیٛاہ چھُکھ نہٕ ژٕ ٹریٹمنٹ کران یہِ ڈاکٹر ؤتھِن دوٚپُن مےٚ ژٕ چھُکھ ڈاکٹر دوٚپُن بہٕ چھُس نا ڈاکٹر تیٚلہِ کیٛازِ چھُ یہِ کران تنہٕ پٮ۪ٹھ وُنیُک دمس تام چھُنہٕ یہِ نوٚنُے ڈاکٹر اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ پُلیٖسن ژھونٛڈ یہِ پُلیٖسن تہِ ژھونٛڈ یہِ اَننہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ پُلیٖس چھِ دِوان کران ڈاکٹر کتھ چھُ اَتہِ اوس نہٕ ڈاکٹر کٕہٕنۍ ڈاکٹر آ پُلیٖسس دیُت اَسہِ بیان پُلیٖسن ووٚن أسۍ اَنون ڈاکٹر پانے وۄنۍ وٕچھو أسۍ ہسا کرو ژےٚ تہِ فون تہٕ أسۍ اَنون سُہ تھانس منٛز أسۍ کرو تٔتی کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ ڈِمانڈ روزِ اکھ چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھو تۄہہِ بٔچی ییٚتنس واتان چھا أمِس کُس کَرِ یہِ چھُ پانہٕ لۄکُٹ اوس یہِ مےٚ چھِ ریس سفید أمِس چھِ یہِ چھِ دِوان ژھان تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ وۄنۍ اگر کانٛہہ چھُ بوزان تٔمِس چھُنہٕ برداش گژھان یہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس 59 وُہُر یہِ سر یہِ چھُ 41 یہِ گوٚو نہٕ کانٛہہ ایجی وٕنہِ تہٕ میون مقصد چھُ یُتُے یوت چلو أمِس اوس ووتمُت بہٕ چھُس کران رِکویسٹ گورمینٹس ہر کٲنٛسہِ گورمینٹس چھُس بہٕ کران رِکویسٹ کہِ ہسپتالن منٛز یِم ڈاکٹر چھِ یِم پیشنٹ چھِ یِمن گژھِ یُن اصل ڈاکٹر چیک اپ کرنہِ ٹریٹمنٹ کرنہِ یہِ نقلی ڈاکٹر گژھِ نہٕ یُن کِہیٖنۍ کیٛازِ یِم چھِ فونن سۭتۍ گِنٛدان پتہٕ آسان وٕچھان یِمن بٮ۪مار ما گوٚو کانٛہہ پتہٕ کران بٔڈِس ڈاکٹرس فون ییٚمِس حظ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ پانہٕ کرن نہٕ علاج کِہیٖنۍ ڈاکٹر چھِ آسان گرِ بِہِتھ لۄکٹٮ۪ن ڈاکٹرن دپان تُہۍ تھٲیِو نظر کیٛازِ بہٕ چھُس کران گورمینٹس اپیٖل شُکر گُزار گورمینٹٕکۍ تہِ مگر ہر کُنہِ ہسپتالن منٛز گژھِ اصل ڈاکٹر کیٛازِ یُس ٹریٹمنٹ کرِ ییٚمِس پتہ آسہِ زٲنۍ آسہِ نہ ییٚمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ڈاکٹر صاحبان چھِ اَسہِ کٔر تِمن سۭتۍ تہِ کتھ تِہنٛدِ مُطٲبِق ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پیشنٹ اور اوٚنُکھ تِہنٛدِ مُطٲبِق چھُس بہٕ ونان تِم چھِ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أتھۍ دوران گوٚو أمِس ہارٹ اٹیک یہِ چھُ ڈاکٹر أڑِس گٲنٛٹس فوٹیج کٔڑِو تُہۍ CC فوٹیج کٔڑِو تُہۍ وٕچھِو ڈاکٹر چھا ژلان تتھ چھُنہٕ گٲنٛٹس یِوان ڈاکٹر اَتے کٕہٕنۍ تتہِ اوس یِہوے اکھ ڈاکٹر یہِ اوس نایٹُک ڈاکٹر صُبحس 5 بجہِ پٮ۪ٹھے مگر أمۍ حظ کوٚر نہٕ ٹریٹمنٹ ویٹمنٹ کِہیٖنۍ أمِس ووٚن مےٚ یورے موٗجوٗب أمِس معٲفی مےٚ دوٚپمَس اگر نہٕ ژےٚ ذٔریعہِ چھِ گژھان ٹریٹمنٹ کِہیٖنۍ ژٕ دِ لیکھِتھ ژٕ نِنہِ أسۍ نِمون یہِ ریفر کرون أسۍ ہٮ۪ڈوُن مگر أمۍ مون نہٕ نہ چھُ یہِ اکھ ونان نہ چھُ ونان زٕ یہِ چھُ صرف وٕچھان پیشنٹس یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ زُو دِوان وۄنۍ کتہِ گژھِ مےٚ برداش ژٕ ون مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن ڈاکٹرس سۭتۍ مےٚ چھُنہ لڑٲے ژٕ وٕنۍ مگر توتہِ ووٚن نہٕ مےٚ أمِس کِہیٖنۍ اکھ کھَسہِ مےٚ اورے پوٚت پھِر لیکہٕ بیٚیہِ تُجہِ نہٕ چِٹھِ لگٲو مےٚ بٕتھِس یہِ چھا جٲیز چھا یہِ ژٕ وَن حظ یہِ چھا جٲیز أمۍ پوٚرمُت چھُ أمۍ کیٛاہ پوٚرمُت چھُ أمِس چھا یِہوے ڈگری
अब सीरियस एक्शन हमारा गुजारिश इंतजामिया से है, क्योंकि जो ये इल्जामात लगा रहा है ये ऐसे इल्जामात है जिससे कतन भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इनके मुताबिक ये जो डॉक्टर वहां पे है ये देख रहा था कैसे ये इनका जो रिलेटिव है रफीक अहमद कैसे वो बीमारी से तड़प रहा था, और इनके मुताबिक इनके जो प्रेस्क्रिप्शन है वो इनके चेहरे पे मारा गया, इनके साथ गाली गलौच हुई, ये इनके मुताबिक इनका कहना है। हमारी दर्दमंदाना गुजारिश इंतजामिया से है इस वाकये की फिलफोर तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए उस शख्स को, और इन्हें इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि ये भी मफलूकुल हाल है, ये भी अपनी जिंदगी अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा रहे थे। लेकिन ये वाकया ये सानिया आज ये जो पेशेंट सुबह आया था, जो खबर चली, कितनी सदाकत इसमें है, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पेशेंट सुबह सवेरे अराउंड अबाउट 6 बजे ही रिपोर्टेड टू कैजुअलिटी। तो हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ पे सीनियर डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट ड्यूटी पे थे, उन्होंने पेशेंट को शॉर्ट्स और उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए ही एडवाइस इन्वेस्टिगेशंस और उसको एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। So he was given, there were sisters there and doctors who were attending to him. But unfortunately, patient developed a cardiopulmonary arrest and he's come within at around about 7. तो उसके बाद जो उनके अटेंडेंट हैं और बाकी जो थे कुछ लोग, I don't know who were there, they had just broken the windows and glasses in the casualty और बहुत ही पे किया, which is a very unfortunate instance, जबकि हमारे डॉक्टर्स ने उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया था and they were with him all the time उस टाइम, और सारी इन्वेस्टिगेशंस भी उसकी करवाई थी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस जो भी रिक्वायर्ड था, but it was very unfortunate that he must come to cardiopulmonary arrest around about at 7. मैम जो ये पेशेंट यहाँ पे आया था इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको रिपोर्ट वो अभी ये तक मुझे क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं पहुंचा, बट एज आई सेड कि वो 6 बजे आया तो सारी इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट डॉक्टर्स ने असेस किया था, उसको ट्रीटमेंट मिल रहा था यहाँ पे। तो अभी पूरा क्लिनिकल रिपोर्ट मुझे नहीं पहुंचा है उसका, बट ही वाज बीइंग ट्रीटेड हियर। जो वो उनकी फैमिली है या फर्स्ट वर्जन जो स्टोरी का है, उनके मुताबिक जो यहाँ पे डॉक्टर्स है उन्होंने गफलत बरती, क्या ऐसा तो नहीं कि जो क्योंकि सुबह के वक्त वो यहाँ पे आया है डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल थे या ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल होता है हमारा यहाँ पे। जो सीनियर डॉक्टर था यहाँ पे, ही वाज अटेंडिंग दिस पेशेंट, तो एंड ही वाज गिवन ट्रीटमेंट and he जो मैंने as I said before also that all the investigations which were ordered by the doctor. दोनों तरफ की स्टोरीज आपने सुनी होगी, इसके बगैर भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए तामिल इरशाद।